The demolition of the 22 houses at Sangolda has evoked a response from the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah. Taking to Twitter, he said that he is deeply concerned by the demolition of homes belonging to Kannadigas in Sangolda and has urged the Chief Minister of Goa to stop further demolition until the people get rehabilitation. Goans have criticized Siddaramaiah over the Mahadei diversion. BJP Goa has said that he should be worried about the water crisis that Bangalore is facing rather than getting into state affairs of Goa. म्हजो पयलो म्हणजे कर्नाटका सीएमाक एक सल्लो आसा की आज जे बेंगलोराक उदकाची टंचाई जाल्या म्हाका दिसता तांणी ताजेर लक्ष जर चड दिलें गोंयच्या विशया परस जाल्यार तें बरें जातलें. तशेंच हालींच आमी पळयलें की इतले तेंप सुरक्षीत आशिल्लो प्रदेश खंय तरी रामेश्वर काफेन ब्लास्ट जाता आनी खंय तरी ढासळणारी लॉ एंड ऑर्डर हाचेर तांणी फोकस करपाक जाय. एज फार एज गोवा तो इश्यू जो आसा डेमोलेशनाचो तो एक म्हणजे कम्युनिदाद जी आसा ती स्वता कोर्टान गेल्ली म्हणजे तातूंत सरकाराचो डेमोलेशनान रोल वॉज लिमिटेड टू बींग अ पार्टी आनी सरकारान म्हणजे सुप्रीम कोर्टान क्लियर सांगिल्लें की 24 तारीख पर्यंत ते डेमोलिश जावन ताचो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दिवपाक जाय आनी त्यामुळे वेरियस एक्सटेन्शन्स कोर्टान नाकारल्यामुळे हे डेमोलिशन करपा पर्यंत आमी पावले. काही ज्यो तांकां रिहेबिलिटेशनाच्यो ज्यो घोशणा आसा त्यो सद्या कोड ऑफ कंडक्ट आसल्यामुळे करूंक मेळना. The Kannada leaders in Goa, however, are divided over the issue. While one faction says the government has erred, the other says that they are expecting resolution from Goa Chief Minister on this issue. माझे म्हणणे पळय 2004 सून ते पर्रेकर गव्हर्नमेंट हा सदस तेन्नासून ते स्टार्ट आसा डेमोलेशन. खंय तरी बिर्ला तोडटा, खंय तरी बायणा तोडटा, खंय तरी मोती डोंगर तोडटा आनी खंय तरी सकोणा मोडटा आणि इवन सुद्धा स्ट्रक्चरर ओन लँडार सुद्धा स्ट्रक्चरर बांधून ते रावता पळय त्यांच्या बी मोडटा. दाबोली मोडलेला हा. दाबोली ते कम्युनिदाद जगाना आणि काय ना ओनरशिप लँड बिकॉज ऑफ दे विल नॉट टेकन टू PDI plan and panchayat plan permission. That's why we will demolition the house. आणि गरीब लोकांची वयर तुम्ही कित्याक अतिक्रमण करता. कसं असं ऍक्च्युअली त्यांचे कसं इतले वर्ष त्यांचे थंय असलें ओके ते कोर्टाच्या ऑर्डर आम्ही कोर्टाक हे करूकूच जाय ना म्हणून आम्ही तरी पण त्यांना खंय तरी एक शिफ्टिंग करून तेका काही खूप मोठे नासले बारीकचे बारीक जगा दिवपाचे असले असे आमचे सगळ्या संस्थाकडे उरलेला आम्ही सगळ्या बसून. ओके 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 आणि वगीन सीएम आम्ही पेपर मनी दिवपाक शकता आमचे लेटर पॅड असून सुद्धा त्यांना खंय तर त्यांना खंय तर मोठ्या नगरातल्या बारीकचे बारीक त्यांना व्यवस्था करून दी म्हणून कित्याक आता पावसाचे दीस न्हू फुडें. बरोबर. The overture of BJP leaders, especially from Mormugao towards the migrant population, has proved beyond doubt the impact migrant population has in the electoral politics of Goa. The demolition issue will definitely affect the elections in areas like Mormugao and Purna where there is high concentration of Kannadigas. Bureau Report, Herald TV. Like, subscribe and get notified.